Ayun na, bibidyo si paring Moso. Big time. Ito lang yun guys. Paano mag-deposit? Cash deposit on your account. Ito yung pipindutin nyo. Okay. Basic lang yung mag-deposit dito. Kaysa sa Pinas. Gana yan. 1K. Ayun, bumukas na. Dito nyo nalagay yung pera. Ayan o. Dapat bago yung pera. Pagka ano yun, niluluwa niya. Oo. Okay na, binigyan mo. Na gano'n na? Oo, 1,000. Ayun nakalagay. Deposit. Deposit. Salary. Salary. Pwede rin additional income. Confirm. Basic, di ba? Kalas. Easy 1,000 to yan. Ayan, pwede nyo check. First transaction. Salamat. Exit. Ayan, nag-text na yung SNB. Ibig sabihin, pumasok na yung diniposit natin 1K. Ayun. Bilis na. Basic, di ba? Kalas. Kaysa sa Pinas.